guys. Okay, so para sa mga bago na viewers diya, pangalan ako kay Chrysler and welcome to my YouTube channel. So a few hours ago guys, nagkaroon na ako ng 100 subscribers. Yay! And because of that, maghimo ko og DIY YouTube Play Button made of paper. Okay. So first of all, mangita po tag papel because katong play button na ihimo nato kay made of paper man. So okay, mangita tag papel. So since wala man koy papel guys, koy red na papel. Koy red na papel para sa YouTube play button na to. Mangita lang tag random na colored paper. So ang papel na nakita na to guys, ang random paper na nakita na to kay color violet. Mura man siya, ang color violet naman ang nakita na ko na white sa likod. White sa likod na papel. Okay, so let's make our play button. So first of all, himoni mo siyang square. So para mahimo siyang square, mo siyang fill on dire. Dayon patalikod nimo. Fill on nimo padalong dire. Padalong dire guys. Then pag human talikod na po din mo na pong gi-abrihan. Talikod na po yung gi-fold og tarong. Then pag human mo ding putlon dire, yung putlon ni mo ni. So dara na putol na guys. So dara guys, na tunga na nato. So na square na siya, na square. Dayon pag human imo ning gi-fold kani padalong dire na line. Dayon pag human kanini imo na pong gi-fold ni padalong dire. Dayon pag human imo na pong i-fold ni padalong dire, din kani padalong dire. Okay. So pag human di man mo focus. Di mo focus. Okay, so pag human pag mangita ka og random edge. So mo ni ang napilian nako. So imong gi-fold ni dire. Diyon gi-open na pod. Din kanina pod lain imo na pong gi-fold ni dire. Diyon pag human imo na pong gi-open. So na-X. Dayon pag human ani imo na pong ning ano sila. Imo silang gi-mash up. Dayon kung pahuman yung mash up, make sure na taas kayo na kuan sa tungaan. Taas kayo na point sa tungaan. Then pag human imo ning gi-fold ni diri sa pikas, then i-fold na pud sa pikas. Then pag human imong ibutang imong finger diri sa tungaan para mura siya na mo open. So na-open na siya gamay guys. Then pag human imo na siyang gilata. Dayon pag human kaning
kaning na tumoy diri, kaning tumoy imo ni siyang ipasulod diri sa kaning tumoy imo ipasulod diri sa buho, kaning buho diri di mo siya triangle dayon. Okay, so pag human nimo butang sa tumoy diri sa buho, imo siyang giabrihan diri, di mo siyang pilo padulong sa tungaan diri. So pag human nimo butang sa tungaan, kaning ubos imong gipa-fold diri, then pag human kaning taas i-fold nimo padulong diri. Dayon dara guys, dayon pag human imo siyang italikod, then i-fold ni di kani padulong diri, kani padulong diri, kani padulong diri, then kani padulong diri. Then pag human imong gitalikod, dayon tara guys, 100 subscriber play button. So once again, pasalamat ko ninyo guys for 100 subscribers, and make sure you guys subscribe to my channel, like this video, and comment down below. And that's all for today. Bye. And also stay safe, good.